তিনি রাংসালো गन्टा तुइसा बुखास्ते बाय खबजाक तिप्रामथा रायमाबेलिनि लोआ जिमंग बाय तिनि जगबंधु हातिओ तिप्रामथानि कायसा बदल स्लायलायमाने पान्दा संसार जागो तिनि आरो दाल बिदाल बदल याकालायै 61 फेमिलिनि 180 बुटार तिनि तिप्रामथानि बानारम्बो तिनि बरगनो तिप्रामथानि बानारिमान बिसिंथिख्लायै बदलो लामसगैना हाल्लायो TTADC EM राजेश त्रिपुराते MDC हंसु कुमार त्रिपुरा कनसंनो खबई 47 आम्बासा त्रिपुरामथानि अबजार्भार जीवन जयरियां आगनसं बीजेपी संगठन सेवाई संगठन बीजेपी नि संगठन का सेवा खाए गरीब रंग सामुंताई से सेवा खाई को बीजेपी नि संगठन का रियांग तालवानसा त्रिपुरा हिया जात जतो एक लगे से उन्नयन नहीं को ताबु नाइमो ए 5 बছর बिसिङो শুধু गरीब रंग बारे कोनो सामुं खाइमाया শুধু नेता रंग विकास एमडीसी एवं एमएलए रंग विकास যারা মন্ত্রী এবং এমএলএ রंग বুঝকামা ইয়েসম্যান যারা হনাই বরনি বিকাশনি বাইছে বিজেপি নেতারও সামন্তাঙ্গো এবং বড় সাবে সেবাই সংগঠন কোন এলাকানে বরনি বাবে সেবামূলক কাম খালায়া নিজে খুব নিজেনি সেবায় নিজে নিয়োজিত হইতকা বিজেপির নেতৃত্বর যার কারণে আন সাকা জানা অনেকে প্রশ্ন খাইও হংস ত্রিপুরা যে মহারাজানি যে একটা চুকলি বাই বিজেপির অনেক সম্মান দেখে আনি ভূমিকানন্দ রিয়া মংসাই আনি বন্ধু খুব आं केवल व्यक्तिगत शत्रु यानारन तीन साना नायो आं पूर्व त्रिपुरा लोकसभा सांसद रेवती त्रिपुरा निर्वाचन शत्रुया एलाकानि एमडीसी भूमिका नंदनी शत्रुया एवं धनंजय त्रिपुरा निर्वाचन शत्रुया तबे जों तमानि बारे लड़ाई खाइना ना कारण नीतिगत जों शत्रु जरा अनैतिक खाइनाय जरा गरीबनि जे रां दुर्नीति खाइनाय जरा एलाका उन्नयन खाइनाय कौरगो उन्नयन खाया अवनि विरुद्धে जों लड़ाई खाइनानि नांनाय अवनि विरुद्धে जों आंदोलन खाइनानि नांनाय जार एकमात्र चिनी लड़ाई खेजाना एकमात्र जागा दङ त्रिपुरामथा महाराजानि नेतृत्वे कारण आंनायका अनेके प्रश्न सारा हंस त्रिपुरा अपोजिशन लिडार एमडीसी जतनि भोट गोबां मानजाव खुमै नङ क्वार्टार दङ बन समस्त एडीसी नि फेसिलिटी रिजार्व এবং রাজ্য সরকারের কোয়ার্টার রিজার্ভ এসি থেপাই রিজার্ভ কেন বাবা ইয়া কানা দরকার না হয়তো বা রাজা কিছু কিছু রাং রেখনা চ্যালেঞ্জ না আর তুমি ইয়েন তমো আর তুমি রাজ্য কমিটির নেতৃত্ব রং ত্রিপুরামথানি যদি আনা কোনো এম বা কোনো নেতা কোনো যে বুবাগ্রাচিনি মহারাজ এক পয়সা ফানো যদিও কোনো প্রমাণ দিমাকাই কা রাং লাগো নাই তিনি তিনি রাজনীতি ইয়া করে তিনি নিসিমি এমডিসি ন পর্যন্ত ইয়া করে থানা আগে বস অকক সাগো তিনি রাংনি লুব্বাই ফাইয়া তিনি আর ক্ষমতার লুব্বাই ফাইয়া তিনি আগামী ডিপ্লয়মেন্ট और ऑनलाइन बास्टर ड्राफ्टिंग चले तो ग्रेटर त्रिपुरालेनी भाई जब ओ जगह को तब प्रोसीजर में तब रूल्स में अब तब ड्राफ्टिंग चले तो आखुरे बुखुरे बनि बाइरे से माना सिमाइने सिंबि से थांसा माता में कमामा बरने रांग छोड़ो सिंबा से राज्य बीजेपी सरकार फेंका सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सिंचे बरमगना एमडीसी ताको हंस कुमार त्रिपुरा सालसा बतमनि बीजेपी नि सेकेंड बो दफानि बाय सभा खाइ फैजा दफाना हामजाङै समाजा हामजाङै बसबा खाइ फैजा किन्तु